a group of 4 elements only. Jadi kalian seyogianya memusatkan perhatian pada objek 4 unsur ini. Ketika konsentrasi kalian sudah meningkat, maka kalian tidak akan lagi melihat badan kalian, yang tampak hanyalah 4 unsur. Again, while concentrating on those 4 elements object, if your concentration develops further, then you will see your body begin white foam. In that white foam, again, you must try to discern 4 elements. And please concentrate on those 4 elements object of white foam. Kemudian kalian seyogianya memusatkan perhatian pada objek 4 unsur. Dan apabila kalian ingin konsentrasi kalian meningkat, maka kalian perlu melihat tubuh kalian dalam warna. Jadi tubuh kalian misalnya dalam bentuk putih, dan lihatlah tubuh yang berwarna putih tersebut dengan dalam 4 unsur mereka. Jadi tubuh yang berwarna putih, kemudian melihat 4 unsur. Again, when your concentration develops further, then that white body will become transparent body. Again, in that transparent body also you must try to discern 4 elements. And please concentrate on those 4 elements object. Kemudian apabila konsentrasi kalian berkembang lebih lanjut, maka tubuh yang berwarna putih kalian akan berubah menjadi transparan. Dan kalian seyogianya melihat 4 unsur pada tubuh yang transparan tersebut. Dan kalian seyogianya memusatkan perhatian pada 4 unsur. What is transparent body? Apa itu badan yang transparan atau benda transparan? Cakhadi pinca wida ruba dina gahana pica bawena ada dalam wiya wibasanada pasada ruba. This is the explanation mentioned in Visuddhimagga. What is the meaning? The Buddha teaches 5 types of pasada rupa. Transparent rupas. What are 5? Eye transparency, ear transparency, nose transparency, tongue transparency, and body transparency. Altogether there are 5 transparent materiality, pasada rupa. Di dalam Visuddhimagga dijelaskan bahwa apa yang dimaksudkan dengan benda transparan atau pasada rupa. Total ada 5 pasada rupa atau 5 benda transparan di dalam tubuh kita. Yang pertama adalah benda transparan mata, benda transparan telinga, benda transparan hidung, benda transparan lidah, dan benda transparan tubuh. Eye transparency is the supporting cause for eye consciousness. Ear transparency is the supporting cause for ear consciousness. Nose transparency is the supporting cause for nose consciousness. Tongue transparency is the supporting cause for tongue consciousness. Body transparency is the supporting cause for body consciousness. Apa itu benda
transparan atau benda transparan mata. Benda transparan mata merupakan suatu landasan penopang atau landasan penopang kesadaran mata, kesadaran penglihatan. Kemudian benda transparan telinga merupakan landasan penopang kesadaran pendengaran. Kemudian benda transparan hidung merupakan landasan penopang kesadaran penciuman. Kemudian benda transparan lidah merupakan landasan penopang kesadaran pencicipan. Kemudian benda transparan tubuh merupakan landasan penopang kesadaran sentuhan. If there is no eye transparency, eye consciousness cannot arise. If there is no eye consciousness, then you cannot see any color. In the same way, if there is no ear transparency, ear consciousness cannot arise. If there is no ear consciousness, you cannot hear any sound, etc. Apabila tidak ada benda transparan mata, maka tidak akan muncul kesadaran penglihatan. Karena tidak ada kesadaran penglihatan, kalian tidak bisa melihat sesuatu, tidak bisa melihat warna. Kemudian apabila tidak ada benda transparan telinga, maka tidak akan ada kesadaran pendengaran. Apabila tidak ada kesadaran pendengaran, maka kalian tidak akan mendengarkan sesuatu, mendengar sesuatu. In the same way, if there is no nose transparency, nose consciousness cannot arise. If there is no nose consciousness, you cannot feel any smell. Demikian pula, apabila tidak ada benda transparan hidung, maka tidak akan ada kesadaran penciuman. Apabila tidak ada kesadaran penciuman, kalian tidak akan mencium, mendeteksi adanya suatu bau apapun. In the same way, if there is no tongue transparency, tongue consciousness cannot arise. If there is no tongue consciousness, then you cannot feel any taste. Demikian pula, apabila tidak ada benda transparan lidah, maka tidak akan ada kesadaran pencicipan, pengecapan. Dan apabila tidak ada kesadaran pengecapan, maka kalian tidak akan mampu untuk merasakan sesuatu melalui pencicipan. If there is no body transparency, body consciousness cannot arise. If there is no body consciousness, you cannot feel any tangible object. Apabila kalian tidak mempunyai benda transparan tubuh, maka tidak akan muncul kesadaran sentuhan. Apabila tidak ada kesadaran sentuhan, maka kalian tidak bisa merasakan sesuatu melalui sentuhan. Because of this reason, these 5 types of transparency are called pasada rupa, transparent rupa. These supporting cause for rising of different types of consciousness, such as eye consciousness, ear consciousness, etc. Oleh karena itu, kelima pasada rupa ini atau kelima benda transparan ini dikatakan merupakan landasan penopang kemunculan dari berbagai kesadaran. They are transparent like mirror, adasa, telak. Like mirror.
Cermin. Oh, iya. They are transparent like mirror. So they are called pasada rupa. Oh, ya. Ya, karena wujudnya seperti karena seperti sebuah cermin, maka itu disebut benda transparan atau pasada rupa. But in this case, some translators they translate translucent. Some translators they translate transparent, which is true. I asked them the meaning of translucent. What is translucent? They say translucent means they can penetrate the other side. So now you can see from this mirror. This is mirror, but from this mirror you can penetrate the other side. You can see buildings. So this is translucent. But transparent is only transparent, not you cannot penetrate the other side. Dalam hal ini, terjemahan terhadap pasada rupa atau terjemahan terhadap pasada ini di dalam bahasa Inggris ada dua versi terjemahan. Yang pertama adalah transparansi atau transparan, atau satunya lagi adalah translucent. Translucent, saya bertanya, apa itu arti dari translucent? Translucent dikatakan misalnya ada suatu kaca, kemudian kita mampu memandang tembus kaca tersebut, maka itu dikatakan kaca tersebut memiliki sifat translucent. Sedangkan yang namanya transparan, kita tidak bisa memandang tembus. This is the method how we should investigate our body. Do you want to investigate your body? Ini merupakan suatu metode untuk menyelidiki tubuh kita. Apakah kalian ingin menyelidiki jasmani kalian? This is only on the way. We must continue. Jadi kita masih dalam perjalanan, jadi masih perlu melanjutkan perjalanan kita. While discerning four elements, when your concentration becomes deeper and deeper, you can see your whole body become transparent body. Why? In your body, anywhere if you touch, you can feel touching sensation. Body consciousness arises depending on this body transparency. So, body transparency is everywhere throughout your body. Apabila kalian mencermati empat unsur ini di sekujur tubuh kalian secara berulang-ulang, nantinya kalau sudah pada tahap selanjutnya, kalian akan mampu melihat tubuh kalian berwujud transparan. Dan mengapa tubuh kalian bisa tampak transparan? Coba kalian sentuh tubuh bagian tertentu tubuh kalian. Sekujur tubuh kalian memiliki kesadaran sentuhan, dan itu berarti bahwa sekujur tubuh kalian memiliki benda transparan. If you see this transparent body, Buddha instructs another teaching. Buddha teaches another instruction in Maharahulawada Sutta, etc. What is his instruction? You must try to see Agasa Dhatu, space element. Apabila kalian sudah mampu melihat pasada rupa atau benda transparan ini, maka Sang Buddha memberikan ajaran yang lain lagi,
lanjutan dari ajaran tersebut. Di dalam Maharahulawada Sutta, Sang Buddha mengajarkan agar kita mencoba untuk mencermati akasa dhatu atau unsur ruang, unsur akasa. There are three types of akasa space. Number one, Ajadakasa. What is Ajadakasa? Ajadakasa means the open space. Ada 3 jenis akasa atau ruang kosong. Yang pertama yang disebut sebagai ajata kasa. Ajata kasa itu adalah ruang kosong udara. Number two is Kasino Gada Makasa. What is the meaning of Kasino Gada Makasa? The space, by removing kasina object, you see this space. That space is called Kasino Gada Makasa. Jenis akasa yang kedua disebut Kasino Gata Makasa. Untuk melihat jenis akasa yang kedua ini, kalian pertama-tama melihat kasina, kemudian kasina ini disingkirkan. Maka ruang kosong yang ditinggalkannya itu adalah akasa yang kedua. For example, if a meditator practices Patavi Kasina at Kasina, he or she must extend this Kasina object up to infinite universe. Misalnya pada saat kalian mencoba untuk berlatih kasina tanah, maka kalian akan mencoba untuk memperluas kasina tanah tersebut ke ruang yang tak terbatas. By extending or by spreading this kasina at kasina up to infinite universe, if he or she concentrate on that kasina object, he can attain up to 4th jhana. Dengan apabila kalian mampu untuk memperluas kasina tanah tersebut ke segenap penjuru ruang angkasa dan itu ke ruang yang tak terhingga, dan apabila kalian memusatkan pikiran kalian, perhatian kalian pada kasina tanah tersebut, maka kalian akan mencapai jhana keempat. Again, if you want to continue Nababha jhana, this is the base of boundless space jhana, then he or she must remove this kasina object. Apabila kalian ingin masuk ke jhana yang lebih lanjut, yaitu jhana ke-5, yaitu ke jhana yang ke ruang yang tak terbatas, maka kalian harus menyingkirkan kasina tanah tersebut. First, a meditator must reflect or review the disadvantages of materiality and the advantages of mentality. Pertama-tama sang yogi harus merenungkan ketidakbagusan atau kejelekan dari fenomena materi dan fenomena mental atau batin. Imagine from the 4th jhana taking at kasina as meditation object. A meditator must reflect the disadvantages of materiality. What are the disadvantages? Because of the materiality, there are fightings, quarrelings. Is it true? There are fightings, quarrelings,
Quarrels to whom? Quarrels to each other, attachment to each other. Is it true? Because of this materiality. Is it true? Huh? No one answer. Is it true? Very true. Because of materiality, there are fightings, there are quarrels, there are different types of disease, eye disease, ear disease, nose disease, tongue disease, etc. And there are many torturings, maybe punishment and prisons, etc. So because of this materiality, if there is no materiality, such type of sufferings will be there? No, there will be no such type of sufferings. Jadi pada saat memasuki jana keempat, itu objeknya itu misalnya kita ambil sebagai objek adalah kasina tanah, maka setelah keluar dari jana tersebut perlu merenungkan kejelekan dari materi, kejelekan dari materi. Apa saja kejelekan dari materi? Karena adanya materi timbullah pertengkaran, karena adanya materi timbullah perselisihan, karena adanya kemelekatan sehingga timbullah aneka perselisihan, pertengkaran, dan karena adanya materi timbullah aneka penyakit, kemudian juga timbullah berbagai siksaan, berbagai hukuman, dan karena adanya materi inilah timbul berbagai penderitaan. Then I want to ask you another question. Why are there quarrels between wife and husband? Huh? Because of this materiality. If there is no materiality, are there quarrels between wife and husband? Saya ingin bertanya, mengapa ada pertengkaran antara suami dan istri? Ya, adanya pertengkaran antara suami dan istri karena adanya materi ini, adanya benda materi. Is it true? Is it true? If it is true, then you must investigate your body. Apakah ini benar? Ya, kalau ini benar, maka kalian perlu mencermati jasmani kalian. So number 5 jhana, this is immaterial jhana. This is more quiet. After reflecting in this way, you should emphasize only space in that Adgasina object. Jadi di dalam jana kelima, objeknya itu adalah bukan benda. Jadi di dalam jana kelima ini yang perlu kalian perhatikan adalah ruang kosong. Ruang kosong sebagai sebagai objek kalian. When you see agasa space, then you should emphasize only space. When space spread, slowly the Adgasina will disappear. Only space will remain. That space is called Kasino Gada Magasa. By removing Kasina object, you can get such type of Agasa space. Jadi pada jana kelima, objeknya adalah ruang kosong. Jadi pertama-tama kalian memperhatikan ruang kosong di dalam kasina tanah tersebut. Ruang kosong ini pelan-pelan akan menyebar, akan membesar, dan itulah yang disebut dengan tersingkirnya kasina tanah. Dan ruang kosong ini akan semakin bertambah, dan itulah objek dari jana kelima tersebut. Okay, number 3 space is Parichinakasa. What is the meaning of Parichinakasa?
kalabantara paricheda rupa. The space which distinguish one kalapa to another kalapa. Jenis akasa yang ketiga atau ruang kosong yang ketiga disebut sebagai pariceda kasa. Apa itu pariceda kasa? Yaitu ruang kosong yang memisahkan antara satu kalapa dengan kalapa lainnya. When you practice four elements meditation systematically, when your concentration deep enough, you can see your whole body become transparent body like ice block. At that time, you must try to penetrate the space element. For example, our hand. If you carefully focus our hand, you can see small holes. From these holes, body hairs are coming out. In the same way, in that transparent body, there is also space element, which distinguish one kalapa to another, not to mix each kalapa. So you must try to penetrate this space element. As long as you see space element, you can see kalapas. Apabila kalian berlatih meditasi 4 unsur secara sistematis dan konsentrasi sudah semakin dalam, maka kalian akan mampu melihat tubuh kalian dalam wujud benda yang transparan, atau tubuh kalian akan tampak transparan seperti balok es. Dan pada saat demikian, kalian seyogianya melakukan pencermatan atau penembusan terhadap unsur ruang kosong. Dan contohnya adalah misalnya kalian memperhatikan tangan kalian. Tangan kalian pada tangan kalian ada lubang-lubang kecil atau pori-pori, di mana pori-pori tersebut tumbuh bulu badan kalian, bulu tangan kalian. Nah, kalian seyogianya mencermati benda transparan yang tampak, dan dengan kalian seyogianya mencermati ruang kosong pada badan kalian yang tampak transparan. Nah, apabila dicermati secara lebih lanjut, secara berkelanjutan, maka nanti akan tampak kalapa. In this case, many Westerners, they criticize a lot. Buddha never teach to see kalapas. This is their argument, their criticism. In this case, I want to ask you one question. United Kingdom, this is one word. Another word is Great Britain. This is one word. These two words have same meaning or different meaning? How will you answer? Great Britain, United Kingdom, this is one word. Great Britain, this is one word. Are these two words have same meaning or different meaning? Huh? United Kingdom, this is also England. Great Britain, this is also England. Same meaning. In the same way, in this case, Buddha instructs, Buddha teaches to see akasa, space element. Although he did not say kalapa, but what is this space? Space is between kalabas. There is boundary. That boundary you must try to see. In this way, Buddha says, as long as you see this space element, you can see kalabas. The same meaning. Cukup banyak orang Barat mengkritik tentang, dikatakan bahwa melakukan kritik, dikatakan bahwa Sang Buddha tidak pernah mengajarkan tentang kalapa. Nah, sekarang saya ingin bertanya,
apakah kata United Kingdom sama Great Britain itu sama atau tidak? Ya, jawabannya adalah sama. Dua-duanya merujuk ke negara Inggris. Nah, demikian pula terhadap Kalapa dan Akasa ini. Maka di dalam sutta, Sang Buddha mengajarkan kepada kita seyogianya melihat atau mencermati Akasa Dhatu. Nah, Akasa Dhatu ini sesungguhnya merupakan ruang yang memisahkan antara Kalapa. Apabila kita melihat ruang yang memisahkan ini, maka otomatis Kalapa akan tampak dengan sendirinya. Jadi ajaran tentang untuk melihat Akasa Dhatu sesungguhnya sama dengan ajaran melihat Kalapa. But these Kalapas are not ultimate materiality. Again, you must analyze each Kalapa. In each Kalapa, at least there are 8 types of materiality, such as earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive assets. Color, odor, flavor, heat. Kalapa ini bukanlah bukanlah fenomena materi yang tertinggi. Oleh karena itu, kalian seyogianya mencermati 4 unsur yang ada di dalam Kalapa tersebut. Maksudnya Kalapa ini bukanlah sesuatu yang paling dalam atau paling kecil atau yang paling tinggi, tetapi dia sesungguhnya masih terdiri dari berbagai unsur. Dan kalian seyogianya mencermati 4 unsur yang ada di dalam Kalapa tersebut, yaitu unsur tanah, unsur air, unsur api, dan unsur angin. Kalian juga seyogianya mencermati warna, bau, rasa, dan nutrisi yang ada di dalam Kalapa tersebut. In some Kalapas, including life faculty, Jivita, there are 9 types of materiality. Jadi ditambah dengan jiwitindriya atau daya hidup, maka di dalam satu Kalapa bisa ditemukan 9 unsur. In some Kalapas, together with these 9 types of materiality, there are transparency or sex materiality or heart phase. So there are altogether 10 types of materiality. Together with plus 9. Transparency or sex determining materiality, bhava rupa, and then heart phase, hariya rupa. Jadi kemudian nantinya akan ada 9 jenis transparansi, dan termasuk juga meliputi juga bhawa rupa atau fenomena materi yang membedakan jenis kelamin, kemudian hadaya watu, landasan hati, landasan batin. You must analyze those Kalapas. At that time only you can understand ultimate materiality. Kalian seyogianya mencermati Kalapa-Kalapa tersebut. Maka dengan demikian akhirnya kalian akan mampu memahami fenomena materi yang paling hakiki. According to Buddha's teaching, there are 4 types of Kalapas. Number 1, karma born materiality. Number 2, mind born materiality. Number 3,
temperature born materiality. Number 4, nutriment born materiality. Menurut ajaran Buddha, ada 4 jenis kalapa, yaitu kalapa yang muncul karena kama atau kamaja rupa, kamaja kalapa. Kemudian ada yang muncul karena batin atau cita. Kemudian ada yang muncul karena suhu atau temperatur atau utuja kalapa. Kemudian oja. Kemudian ada juga araja. Kemudian yang keempat adalah kalapa yang muncul karena adanya nutrisi atau aharaja kalapa atau aharaja rupa. Maybe we Buddhists are very lucky. Very lucky means if you have enough faith in Buddha's teaching, if you also practice systematically 4 elements meditation, you can see these 4 types of kalapas. However, nowadays there are many scientists. They do not understand what is karma-born materiality, what is mind-born materiality, what is nutriment-born materiality. They do not understand. Why? Kita sebagai umat Buddha cukup beruntung apabila kita memiliki keyakinan, memiliki sadar yang dalam, yang tinggi terhadap ajaran Sang Buddha, dan kita berusaha untuk berlatih secara sistematis meditasi 4 unsur, maka kita akan mampu untuk melihat 4 jenis kalapa tersebut. Dewasa ini ada ahli, ada saintis atau ahli, ada ilmuwan yang mencermati benda-benda yang muncul karena kama, benda-benda yang muncul karena batin, karena suhu atau temperatur, kemudian juga karena muncul karena nutrisi. What is karma-born materiality? If you practice systematically one day, when you can discern dependent origination, you can clearly understand your untransparency is produced by your own karma, which is accumulated in one of your previous life. Apabila nantinya kalian berlatih dengan tekun dan bisa melihat kemunculan yang saling bergantungan, maka ketika kalian melihat atau mencermati benda transparan mata kalian, maka kalian akan menemukan bahwa benda transparan tersebut dihasilkan akibat dari karma lampau kalian. Many scientists, they do not understand about this karma-born materiality. Why? This karma-born materiality, as soon as they rise, they pass away very, very quickly in this very body. There is no time to carry up to laboratory. They are laboratory. Banyak ilmuwan tidak memahami adanya kamaja rupa ini atau materi yang muncul akibat kama ini. Mengapa demikian? Karena materi yang muncul dari akibat kama ini begitu muncul akan lenyap, muncul lenyap, dan karena langsung lenyap, maka mereka tidak mempunyai waktu untuk membawanya ke laboratorium untuk dianalisa. In the same way, here please try to see. Here, pain, stretch, mind-born materiality. Your mind, which arises dependent on your heart base, produce this mind-born kalapas. If you analyze in this area, you can see
mind-born kalabas. If you analyze those kalabas, you can see ultimate materiality. But these mind-born kalabas arise depending on this body only. There is no time, as soon as they arise, they pass away very, very quickly. There is no time to carry up to laboratory. So because of this reason, many scientists, they do not understand about mind-born materiality. Kemudian coba cermati telunjuk yang menekuk dan melurus. Dan adanya fenomena ini karena muncul karena adanya fenomena batin. Dan munculnya fenomena batin ini karena adanya landasan hati atau hadaya watu. Dan benda-benda atau hal-hal yang muncul karena batin ini, kemunculannya karena batin ini muncul dan lenyap dalam waktu yang sangat singkat. Oleh karena itu, para ilmuwan tidak akan sempat untuk membawanya ke laboratorium untuk dianalisa. In the same way, if we eat any food inside maybe everybody's stomach, if you get some four elements in that food, you can see food is nothing but a group of kalabas. Again, if you analyze those kalabas, in each kalabas there are 8 types of materiality. Same. Earth element, water element, fire element, wind element, color, odor, flavor, and nutritive essence. Demikian pula pada saat kalian menyantap makanan. Makanan tersebut akan masuk ke dalam lambung kalian. Dan apabila kalian mencermati 4 unsur yang ada di dalam makanan yang ada di lambung ini, maka kalian akan melihat bahwa sesungguhnya tiada sesuatu dalam makanan tersebut. Makanan tersebut hanyalah terdiri dari kelompok-kelompok kalapa, di mana kalapa-kalapa tersebut terdiri dari 8 fenomena materi, yaitu 4 unsur, yaitu unsur tanah, air, api, dan